Should I be a ruler first or be a worker first? Be a worker. Worker. I'm giving you few things. This is the rose answer. Thank God. Will you Marry me. I win the will. show and come? Of course I will. It की. शुक्रिया. अच्छे से रहना, रोज नहाना, ब्रश मैं रोज ब्रश करता हूँ. करना है नाश्ते के पहले, और ये पहन के नाश्ते के जाऊंगा. बाद नहीं. ओके. और ये मैं पहन के जाऊंगा. रोज नहाना, नहाने के बाद जो जो पहनना होता है सब अच्छे से पहनना. See, I'm giving you the most inexpensive thing. Yeah, I want So this inexpensive. is inexpensive. It costed me about 50 rupees. But it probably costed you 50 rupees because you're the one who probably gave it to me. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you. नीचे से शुरू करना, ऊपर जाके फिनिश करना. Please brush your teeth and take a shower every day. You know, अभी मेरी बहन को पता नहीं है. My closest cousin sister doesn't know that I'm in Kolkata and I'm going to her place to get my charm. So all the charms wala thing, she still told me, give me your address, I will send it. I have already prepared some amazing charm. मुझे पता है कि मुझे क्या देना है. Found something beautiful for you. Now I'm going to get it on my own. And light की बहुत कमी है, but ठीक है चलेगा. अभी मुझे जाना है पहले उसको सरप्राइज करना है क्योंकि कल मैं वापस बॉम्बे चला जाऊंगा. तो उसके पहले मिल्क भी लूंगा और मेरा चार्म भी ले लूंगा. दिस इज द फर्स्ट चार्म दैट आई एम गेटिंग गाइस. फाइनली डिसाइड করেছে. See, I'm giving you the most inexpensive thing. या आई वांट So this is inexpensive. inexpensive. It costed me about 50 rupees. But it probably costed you 50 rupees because you're the one who probably gave it to me. So I'm giving this to you थैंक यू. because Harry Potter revive. दैट्स ट्रू. आई And you होप दे win. डोंट टेक इट You're अवे the फ्रॉम boy who lived and will live on and conquer and do amazing things in life. Thank and you. rise and only rise. शुड आई कॉल यू प्रोफेसर मैगोनगल? You can call me. अम्ब्रिज. You can actually call me ठीक है. Bellatrix because I love her for some reason. यू आर नॉट नेगेटिव. नेवर माइंड. But you do well and you rise Thank and you you. only rise and you keep growing. थैंक यू. दीजिए. ये मेरा फर्स्ट चार्म है बाय द वे. दिस इज द फर्स्ट वन. এখন বাড়িতে সবাইকে গিয়ে বলবো তুই দাঁড়া. চলো. থ্যাংক ইউ. সি ইউ. All the best. And if I am in the finale, you are coming to? I am coming to Mumbai Done. without doubt. Oh, how sweet. এটা চকলেটের নাকি রে? না, ক্লে. ক্লে শুকাতে হবে. চলো, I'll take this. So nice. They have told me that apparently, other than your own kids' ka photos, you can't take any. I said, I'm sorry, but I'm going to take my niece's photo. You have to allow because she's my own child. I have actually messaged them. And look at my niece. Rubbish, talking rubbish all the time about me. Just imagine, I'm fighting here to take her picture inside. And look at her, my friend. Take me and Sharvi's picture. I am not. You when you are locked inside, please take Sharvari's pictures. I would love to. Yeah. If I'm locked inside, I will definitely. ঠিক আছে, এটা আমি নিয়ে যাব সবার তরফ থেকে. থ্যাংক ইউ সো মাচ. থ্যাংক ইউ সো মাচ. Where is it? তোমার কি একটু দাঁত ছিল? কোথায়? Where is it? আমি কি দেবে ও? পেলামই না তোকে, বুঝতেই পারলাম না যে আমি ডিসাইড করতে পারলাম না কি দেবো। কিছু বিয়ারা আমি আরে এটা বানিয়েছি. এটা আমি নিয়ে যাব. এটা কি করে নিয়ে যাব? এটা তো নষ্ট হয়ে যাবে. No, it'll dry and then nothing will happen. I made a cake for Sharvi. The party. এটা কি? এটা কি? এটা কানের দুল, ইয়ারিংস, আসামে, তাই তো? অসমের চলো, ভেরি নাইস. আমার পিসিরা এটা দিয়েছে আমাকে. ট্র্যাডিশনাল. এটা একটা ট্র্যাডিশনাল কি বলবো, ওদের সিম্বল আর কি. খুব চা. ট্র্যাডিশনাল সিম্বল. ঠিক আছে, ঠিক আছে. এক এক করে সবাইকে জিজ্ঞেস করবো. সুনেত্রদা, 42 days. Do you think I will win? I think you will. কারণ কি ভোট বাইরের নেই মনে হয়. It's only internal. So the only thing is that you have to be friends with everybody, which I think I can. You are. Which I think I can. You're But very what good. do you think is going to be my weakest point? Your tears. Tears. বাবা,
হোয়াট আমি আমার এই যেটা আমার করা উচিতই না শোটাতে। না শোটা সে ঠিক আছে, কিন্তু ওই খাওয়া দাওয়ার কি সব বলছে ওইটা একটা চিন্তার বিষয়। কুকুরের আর বেড়ালের খাবার দিয়েছিল। এইসবগুলি চিন্তা। তুমি কান্নাকাটি করো না, আমি কাঁদলে তো ঠিক আছে। হোয়াট ইজ ইট দ্যাট হোয়াট শুড বি মাই গেম প্ল্যান? Not fight with people. I mean, be nice to everyone so that you get votes. So that you get votes. You want to win now? Be nice. It's a strategy. Be nice. Be friends. And you'll win. It's an irony Be that very it comes friendly. from you though. Yeah, I'm a very nice person. You The don't end- fight. The N in my name stands for nice. শুরুতেই আছে Nice, sometimes nice, Nice, sometimes nasty. You never know. You don't fight. No, I don't. Oh, Baba. Please. Too nice. মা, বলুন, তুমি তো আমাকে মিস করবে না যা দেখছি। কোনো প্রশ্নই নেই। তুই থাকবি না, আমি বিন্দাস ঘুরে বেড়াবো। What is this rubbish? ওটাই তো behavior? ভালো। আমি সিনেমা যাবো, ভালো মন্দ খাবো, ঘুরে বেড়াবো, সবকিছু করবো। One thing that you think I shouldn't be doing. একদম কাঁদবি না, চাদরের বায়না করবি না, কসমেটিক্স এর বায়না করবি না, কিছু Cosmetics না বলে, এটা স্কিন কেয়ার বলে। কেয়ারের বায়না করবি না, যা যা বায়না করবি সেটা নিয়ে নেবে। নিয়ে নেবে। হ্যাঁ, তোর যেটা উইক পয়েন্ট জানতে পারলি সেটা ওরা কেড়ে Wow, and this vlog is never going to go and people will not understand that these are my weak points. Amazing. Amazing. What do you think will be my biggest strength for a show like this? টেম্পারমেন্ট আমার strength, তুই তো আমার weakness বললি। টেম্পারমেন্ট ও আমার ভালো temperament you're saying. You think I have the temperament to win this? I disagree. I can't believe my brother has said that I have a temperament to win this show. Yes. Oh my god. পড়াশোনা করে কি লাভ হলো এতদিন ধরে? টেম্পারামেন্ট দাদা, এতক্ষণ তুই শুনতাম জানতাম যে একটা আমার জিনিস মাথায় রেখে দিই, স্লো এন্ড স্টেডি উইন দ্য রেস, বাস। এটাতে স্লো অ্যান্ড স্টেডি হওয়া চলবে না বি এটাতে। স্টেডি মান। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, one more thing, should I be a ruler first or be a worker first? বি আ ওয়ার্কার ফার্স্ট। worker 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 বি আ বাবা। ফার্স্ট। worker worker, বাট এটা মনে রাখবে যে ওয়ার্কার হয়ে ওয়ার্কারই থেকে গেলে কিন্তু আর জিততে পারবো না রুলার। ওয়ার্কার ট্রাই টু বি রুলার। ওয়ার্কার এমন একটা জিনিস যে নিচ থেকে উপরে ওঠে, আর সিঁড়ি সবসময় নিচ থেকে উপরে ওঠা যায়। উপর থেকে নিচে যাবে। Dada bhai, they asked me this question that what would you want to start off as, worker or ruler? This is that, although we look very different because Dada bhai looks like Baba and I look like my mother and our temperaments are also very different, but এই মামলাটাতে একদম সিমিলার। আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, আমি বলছি I will start off as a worker. They asked me why not a ruler? I said the world always likes somebody who started from nowhere climbing up rather than seeing somebody who has everything and then falls. So I genuinely want to be a worker, also because I want to experience the life. এবার আমাকে সবাই একটা করে শুধু এইটুকু বলো যে what do you think, এমন একটা কাজ যেটা ওরা আমাকে ওখানে করালে তোমরা খুব মজা পাবে, বিকজ আমি বাড়িতে সেই কাজটা করি না। সব কাজ সব কাজ, বাসন মাজা, ঘর মোছা, ঝাড় দেওয়া, জামা কাপড় ভাঁজ, বিছানা করা, রান্না করা, সর্বস্ব করা। কাউকে মাসাজ কাউকে করে। massage করা। জুতো সেলাই সেলাই। কাউকে ম্যাসাজ করো ভাই? I want to না, see কাউকে that massage so করতে হবে না। badly. massage করতে হবে না। আমার এত ইচ্ছা না, to see you কাউকে massage না। massage someone. No, Yes. no. না, ওটা একদমই করবে না। জীবন থেকে কিন্তু ওটা করবে না। That is what I want. আমি সবাইকে বলবো আমার ম্যাসাজ করতে। না, না, That's what massage I করা want যাবে না। to make you তুমি massage বুঝো না, someone. massage করা আরে যাবে না, না। আমি তো চাই ওটাই। যাওয়া যাবে না, বসো। কি কাজ করতে হবে আগে বলো। সব কাজ করবি, জুতো সেলাই দেবে চণ্ডীপাঠ। দাঁড়াও এক এক করে দাদা ভাই, একটা কাজ যেটা তোর মনে হয় যে এইবার জব্দ করার জন্য, মানে ঘর পে নেই করতা ইধার তো করনা হি পড়েগা। রান্না না, তো রান্না তো আমি কোনো করি। ব্যাপার না। রান্না কোনো ব্যাপার না, রান্না। রান্না বাসন মাজা ছেড়ে দে তুই। তুই ঘর আচ্ছা, খুব পরিষ্কার- চালাক। ঘর পরিষ্কার করা, নিট এন্ড ক্লিন থাকা। Take shower every day. ম্যাসাজ। So bad. ঘর মোছা। ঘর মোছাটা আমার দ্বারা হবে না ভাই, अपनी चीजें संभाल के रखना, ওখানে চিজেই নেই দিদি, जो भी दे। कुछ भी नहीं देने वाले, यूनिफॉर्म वो संभाल के रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा, कोई भी घर का काम जो तुमको लगता है कि मुझे करना चाहिए, जो मैं करता नहीं हूँ। वैसे तो मैं बहुत घर का काम करता हूँ, बट फिर भी पता नहीं ये लोग क्यों ही बोल रहे हैं कि मैं घर का कुछ काम नहीं करता। জামা কাপড় গুছিয়ে রাখ। আমি ঘরে কোনো কাজ করি না তো হতেই পারে না। আমি ঘরে সবই কাজ করি, কি শুধু একটু কবি কবি আলসি হয়ে যায়, আছে তাই জন্য করি না, নাহলে করতে হলে আই ডু। দ্যাট ইজ ট্রু।
দ্যাট ইজ ট্রু। বলো কোন কাজটা? আমি চাই না কোনো কাজই করতে হয় সেভাবে তোকে। এই যে তুমি আমাকে, বাবা তুমি আজ আমাকে তো সাপোর্ট করছো, কি ব্যাপার? আমি তোকে সবসময় সাপোর্ট করি। দ্যাট ইজ ট্রু, দ্যাট ইজ ট্রু। আমার সাথে লড়লেও সুনাতা দা ইজ আ সাইলেন্ট সাপোর্টার। হিয়ার ইউ গো। এটা কি? এটা কি তোর তো গলার হাতের ব্রেসলেট? Okay, I'm gonna take this inside. Bhagavan. These are all my lucky charms. Whether I come back on the 2nd or the 42nd, these will go and come with me. I can't assure you if it's going to come with me because the moment they'll see this, they'll take away. I have a feeling এরা সবাই আমার এই জিনিসগুলো নিয়ে নেবে। बाबा आज रशिता इतनी खुश हो गई क्योंकि उसको अपने इसमें मिल गया लेफ्ट प्रोफाइल। Will you Marry me? I win the will. show and come? Of course I will. এটা কি? You grateful ऊपर for क्या you लिखा today, tomorrow. You love. What are you grateful for today? You. Grateful for you today, tomorrow, and every single day. For us, you're already a winner. কি হলো? Sorry. Have the best. अरे ये मेरी वजह से गड़बड़ हुआ है। Wow. Have the best time in Rise and Fall. Be happy and positive, and I don't want any nazar on you. So here's a little something to protect myself. Thank you. You remember you liked this when I was I wearing will it? love this. I was waiting for some nazar battu bhaiya. Thank you Rashita. Thank you. Shukriya. अच्छे से रहना, रोज नहाना। ब्रश मैं रोज ब्रश करता हूँ करना है नाश्ते के पहले, और ये पहन के नाश्ते के जाऊंगा बाद नहीं। ओके? और ये मैं पहन के जाऊंगा। रोज नहाना, नहाने के बाद जो जो पहनना होता है सब अच्छे से पहनना। ओके? तुम लोग इधर से थोड़ा वोट करना और कुछ उल्टा सीधा हो तो उसको भी मैनेज करना। बिल्कुल। Okay? हम चाहते हैं कि आप 2 महीने हमें अपनी शक्ल ना दिखाए। हाय हम हाय। भरपूर वोट देंगे आपको। आप बिल्कुल। बने रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। You're welcome. क्या हाल है? हाँ शरम शरम फैनटा बंद कर। अरे क्या शर्म भी नहीं? मोर पकड़ना जरा क्या? तो ऐसे ही ले लो, कोई एक ले लो। एक सेकंड, वो पीछे का मेरा बैग, एक बैग दिखा, बैग उधर है। Sharam, I told you that day. Don't give me a beer bottle though. I will not drink. That's fine. That's fine. You have done enough for me, honestly. चलिए इधर लीजिए। I'm giving you few things. This is to Rose Manson. Thank God. The co-contestants are saying thank you so that they don't have to bear the smell. Shocking. अरे ये अलाउ नहीं करेंगे। डालना। इतना मेहनत करके मैंने ये मैं लेके जाऊंगा। हाँ ये इससे आप रगड़ के नहा सकते हैं। Oh, thank God. मेरे को देंगे नहीं, ये अलाउ नहीं करेंगे, पर मैं पूछता हूँ, कल लेके जाऊंगा अगर अलाउ किया तो। अरे ये लोग बहुत ये नहीं करेंगे ना। नहीं इसमें ब्रांडिंग नहीं है। ब्रांडिंग नहीं, ये जो ये हैरी पॉटर नहीं है, इसमें ग्रिफिंडोर लिखा है। हाँ तो वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो एटलीस्ट एक और बार नहा के जाएगा ना, कल नहा के जाएगा तो ये यूज कर लेना अगर नहाया तो। 2 दिन बाद बकवास ये सब जाएगा। I'm gonna नहीं मैंने एक दिया उसका। I know I saw the masks also. एक ट्रैवल दिए। To remove all the dirt from your शुक्रिया face. शुक्रिया। मेरी माँ बक कर रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, but that's okay. बेचारी आज Thank you Latika, thank you Lupa ka Shantanu, indam. thank you Mohar for holding All the Latika. थैंक यू लतिका। ऐसे ही कर लेता हूँ, तू थोड़ा अपना ख्याल रख बहन। শোন এটা একটা লাকি চার্ম আমি তোর জন্য এনেছি। Okay. আই জাস্ট ওয়ান্ট ইউ টু প্লে ওয়েল এন্ড Thank এলস you. তুই যদি এটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে পারিস ইট ইজ ওকে এন্ড ইফ ইট ইজ ইউ ক্যান কিপ ইট টু ইয়োরসেলফ দ্যাট ইজ অলসো ওকে। দিস ইজ আ থিং ওয়ান অফ মাই আন্টিজ গেভ মি। শি স্টেজ ইন ইউএসএ which is very close to me, close to my heart. How But sweet. if you want to take it also you can take it. But No, I will bring it back, but hopefully they don't take it away from me. এখানে দেখ ঠাকুরের নাম লেখা রয়েছে। হ্যাঁ ওইটাতেই প্রবলেম হবে গো। ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না, But- তুই তোর কাছে রেখে দে, মার কাছে রেখে দে। Thank you. And to you and Abhilash. Oh God, I can't believe I'm going inside today. Tomorrow, sorry.
Yeah, it's good now that you're going. Yeah, let's see. Though you're not Hopefully. allowed to take this, but you'll keep it at home until Fully. Abhi. Yes. Abhi to hai. Jimit has got me my one small gift, which I know. ये देख के small नहीं लग रहा है जिमित. Small. हाँ ठीक है, चलिए दीजिए. सबका मैंने वीडियो बनाया है ऐसे. ये छोटा. Oh my God! But ये लेके जाऊंगा. नहीं तो फिर और एक कार्ड है. How sweet, Jimit. How sweet. This is so cute. But लेके जाऊंगा, ये लोग फाड़ देंगे, वार देंगे. तूने खुद you made it. नहीं नहीं. Oh, how sweet. राइटिंग उसका है. Handwriting उसका है, मुझे पता है. क्योंकि सर का handwriting Thank you, Jimit. I hope I only rise and shine and I win and I come. Don't give up when things get hard. I will not give up, but I might cry. That's for sure. Let the sun light. ইসে কোথা থেকে লিখে রেখ? কোথা থেকে খুঁজে খুঁজে এটা লিখেছিস না? Let the sun light up your way to success. Good luck. When I'll be in the basement, there'll be no sun. It's called basement for a reason. Thank you. এটা আমি একটুও খাবো না, but I will of course cut it. Best of 42 days is a lot of time, guys. 42 days is a lot of time. Side the week, buঝলি? Are you guys going to be happy staying away from me for the next 42 days? Then why are you even making me cut the cake? You guys are happy. This is a happiness cake for them. Cut it. Don't cry. Don't cry. Celebrating. It is very easy. Celebrating you going away. How rude of you to say that you are gonna celebrate if I go away. তো লজ্জা করে না? না। 42 days তোকে কে দেবে রে সাববে আমি দেখবো। তখন তার ফোনও করতে পারবি না। You can't even talk to me, you can't even call me. What will you even do? What will you even do? Please make sure যে আমার মা যদি ওখানে কোনো family round হয় বা কিছু হয়, please call her and tell her what all she needs to tell me. কি এটার থেকে দূরে থাকো, এই তোমার পেছন উল্টোপাল্টা বলেছে and all of that. You have to tell her because she will become like this pavitra person and she will not say anything bad about anybody. She'll only say bad things to me. এসে যান, আপনি আসুন আগে। সবাই এক করে ফোনটা ধরে। জয় মা। আর বুধবার, পরের বুধবার আমি যাব। Amazing. Can't believe that the date has come too fast and too close. বাবা তুমি কি আমাকে মিস করবে না? আমি কিন্তু কেক তোমার তো কনভিন্সিং লাগছে না নাটা। Why is it not so convincing? Why does it feel like you are not going to miss me? Please come here. You to will definitely not miss me. Babi, আমি বলেছি যে I have told my family that on the episodes that I cry, please watch it pehle and make sure that Baba doesn't watch it. Mom can handle, Baba will not be able to handle it. Baba cannot handle me crying, so it's fine. এসে যাও সবাই এক এক করে আসো, শুনে তো দা আসো। It's fine. তুই তো মিস করবি না আমাকে of course. থাকবো না। আরে তুই থাকবি না মানে তুই তো দুনিয়াতে তো থাকবি। Even if you're not in Kolkata, it's not about you not missing me in Kolkata. মোবাইল চলবে না। How could you, Dada bhai? নেটওয়ার্ক নেই। I don't have my phone inside. I will be locked up. তো লজ্জা আছে একটু। What kind of a brother are you? You should cry. You should break your bangles. Say, oh my God, আমার ভাইটা চলে যাচ্ছে, আমার ভাইটার সাথে কোনো কানেকশন থাকবে না। গুড লাক উইশ করে দাও। বেস্ট অফ লাক। আমি কি করে থাকবো ভগবান জানে। আসো সুনেত্র দা, খেতে হবে, কিছু করার নেই। যাও না। আসো দিদি তো কাঁদবে যদি আমি কাঁদি। দিদি ইজ কোয়াইট উইক। দিদি will এতে কেক নিয়ে দিক। কাঁদবো না hopefully, but what if I make other people cry? I'm quite capable. People don't know that side, only my people know that side. আসো বেশ, এটা আমার জামাই বাবু দা মোস্ট অ্যানোয়িং পারসন। তুমি আমাকে তো মিস করবে, এটা তো বলো। মিস করবো তো, টেনশন হবে তো। বাট 42 ডেজ আমার ফোনেও পাবে না তখন। টেনশন হবে ওটা নিয়ে আর কিছু। আমি তো কি খাও
পোড়ে খান, চকলেটটাও খান, চকলেটটা ভালো খেতে। आइए, ये क्या है? This is my lucky charm. You said na something I use, so I get this. Okay, lovely. I'm thinking Some I will give you we- this because this is very precious to me. अरे but what if they take it? That's okay. They can take it. You know what It's if not they tell more me कि precious than sacrifice you. कर दो and all It's of not that? more precious than you, so you can take it. But this is basically I got it from Hive. This is my this thing. V Army. You know, I'm a so this You're in is- love with V. Oh, that Yeah. is really like a precious thing. That Yes, I'm giving it to you. chalo, your BTS luck should also rub on to me. I think it will. My goodness! Can't believe this! Oh भैया ये क्या हो गया है चमत्कार? I told you I'm cleaning my room. ये चमत्कार कैसे हो गया? ओ बाप रे! कि मेरा रूम क्लीन है. सब कुछ ऐसे ओ हो बाबा रे बाबा, वाओ आंटी, अब कुछ नहीं बोल सकते। वाओ लवली भावना, अब तुझे एक दिन मेरे घर भी बुलाना पड़ेगा भावना। क्या सफाई के लिए? यस शिखा जी, It's something that I wear. Again, नजर नहीं लगनी चाहिए. So this is that. व्हाट इज दिस? It's a bracelet Actually, nazar touches. because nazar is real. दैट इज ट्रू, नजर इज रियल एंड मुझे तो बहुत गंदी लगती है। That's true. So kill it. थैंक यू। Don't come soon. I will not. Thank you for just being there. सच में मुझे आज किसी ने पूछा उन्होंने कि why do you think you will not fall in love? क्योंकि मैंने बोला मेरे को जिंदगी में प्यार की कमी है ही नहीं भैया, मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त है कि मुझे प्यार की कमी नहीं, मोहब्बत की कमी जरूर है, बट वो ऐसे नहीं मिलने वाली है, कभी ना कभी मिलेगा। अभी पहले जीत के आना है ब्रो, मोहब्बत बाद में चलेगा, अभी ये जीतना ज्यादा जरूरी है। Proud of you. अभी लास्ट पर्सन पता ही है, सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट। ये क्या है? फोटो तो नहीं लेके जाने दे, ओ लेके जाने देंगे, ये वाला तो देंगे। ये कपड़ा भी रख मेरा वाला. ओके, बस. विल यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ? Yes, I can. विल यू प्लीज एंजॉय लाइफ Yes, so much. एंड टेक केयर ऑफ एवरीबडी एल्स? Yeah. I Please can make- take care of everybody. And All of my child. What do I you can. what do you think? Where do you think I will win? Yeah. नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से सीधा घर आना. बस वो डालने के लिए वेट करते हैं. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank एकदम you. नीचे से शुरू करना, ऊपर जाके फिनिश करना. Please brush your teeth and take a shower. And I hope that I make everybody proud. It's not about winning only. Of course I will play to win. Of course I have to win. But अपने आप को खो के नहीं जीतूंगा. तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा. एंड अगर भगवान ने चाहा, नियत और मेहनत तो मैं दे दूंगा. किस्मत भगवान और मेरे अपनों से मिलेगा ना आप लोगों से मिलेगा. और हुआ तो मैं शायद जीत के ही आ जाऊँ. That's about it.